Bot lang to par, bot lang to. Andiyan sa'yo par, tao doon. Sarap buhay nila eh. Si Dun, si ano, si Tigo, agro, laglag ako. Trap deployed. Uy! Kagi mo, basa-basa na yun. The safe zone is collapsing. Ang haba ng CX na, no? Naka-SR kasi. Gagi, wala nang buhay yun. Sasakyan para. Tik na yun. Trap deployed. May camper pala doon. Kita ko yung footstep niya eh. Tara par. Delikado tayo dito. Masakit yung zone. May tao pa. Tara. May tao dito, may gabi. May baril dito. Gising. Trap deployed. Tara. Tara par, patay natin yun. Patay na yun par. Puti na yun eh. Kaya nga. Gago, sumakay pa yata. Opo, huwag ka dadaan dyan. Kasi may patir. Ayan oh. Engaging the enemy. Tara par. Pasok muna par. Sakay. Diyan mo, pasok muna. Gago, tatawid pa. Diretso mo. Ano titigil? Eh, dito tayo. Wala kayo dyan. Saan sila? Doon sa ano kabila. Ayun oh, may tatawid. Ito na, papasok sila oh. Patay ito. Papatay natin. Trap deployed. Meron sa tubig para. Pasok na yun eh. Heads up, soldier. Time for a fire sale. Wow, ginabuhay pa yun. Gago nung ano ko ng bala para yun oh. Enemy is near. Airdrop. Buhay pa yung dalawa. Gagi ka, mamamatay ka dyan men. Kala mo ah. Airdrop. Ito par. Ayun, may tao. Trap deployed. Airdrop has been delivered. Engaging the enemy. Tara na. Ay, Ay, gago. gago mo. Tanggala. Help them return. Quick din. Tanggala. Boom. Habol pa par. Napol pa? Sige, nabulong ko. Oo. Hindi, huwag mo na aso. Ay, gagi mo. Sige, pwede na. Get the dog tags. Pasok ka agad. Gaging sakit. Sakit nga talaga. Naka! Op. Tanggala. Piso. Bong drop. Dog tags have been scanned successfully. Your team Oh shit, not good. battle for the next revive. Shit! Bagay! Uy, piso. Gago! Gagi. Piso na naman! Uy, kalalabas. Uy! Huwag ka ba? Bobo! Shit!